أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي من ذا الذي 3 बार रिपीट करो. من ذا الذي من ذا الذي من ذا الذي يقرض الله يقرض الله يقرض الله يقرض الله. يقرض الله. अब मिलाना है. من ذا الذي يقرض الله. من ذا الذي يقرض الله. 3 बार. من ذا الذي يقرض الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قرضا حسنا. قاف भी मोटा, रॉ भी, ضاد भी. قرضا حسنا. قرضا حسنا. अब मिलाना है. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض يقرض الله قرضا. حسنا. वक़फ़ ऐसे कर सकते हैं, रुकना हो तो हसना ऐसे, लेकिन हमने मिला रहे हैं अभी. قرضا حسنا. قرضا حسنا. فيضاعفه فيضاعفه قرضا حسنا. فيضاعفه قرضا حسنا. فيضاعفه. فيضاعفه 3 बार. قرضا حسنا. فيضاعفه शाबाश. قرضا قرضا حسنا. فيضاعفه आगे له. له. अब فيضاعفه له. فيضاعفه ضاد मोटा. فيضاعفه له. له ला को लंबा له. له मिलाओ 3 बार. फायु فيضاعفه له. फिर فيضاعفه له. فيضاعفه له أضعافا. أضعافا. فيضاعفه له أضعافا. فيضاعفه له أضعافا. ठीक है, लेकिन आपने मद छोड़ दी है. फिर पढ़ो. فيضاعفه له أضعافا आगे कैसीरतन. كثيرة. अब वक़फ़ में वैसे उसूल है, 2 ज़बर हों तो 1 ज़बर पढ़ते हैं. ऐसे ऊपर देखो हसनन है ना, हसना. लेकिन अगर वो 2 ज़बर गोल ता पर हों, जैसा कि ये है. अब हा साइलेंट हता शाब, 2 ज़बर की जगह 1 ज़बर नहीं, दोनों ज़बर नहीं पढ़ेंगे. और नुक्ते, हाँ तो हा पर क्या पढ़ेंगे फिर? नहीं, हा के ऊपर पढ़ेंगे क्या? जज़म. जज़म रा ज़बर हा रह. कैसी रह. كثيرة. सीटी ना आए. कैसी रह. كثيرة. أضعافا كثيرة. أضعافا كثيرة. فيضاعفه له
أضعافا كثيرة فيضاعف فيضاعفه له أضعافا كثيرة 3 बार فيضاعف فيضاعفه له أضعافا كثيرة 1 बार और فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله والله يقبض يقبض والله يقبض والله يقبض والله يقبض शाब हु हूँ गोल करो والله يقبض والله يقبض ويبسط ويبسط ये बच्चों इस तरह के लफ्ज़ कुरान में 4 आते हैं कि स्वाद के ऊपर सीन लिखा है तो ये पहला आया है इसमें हम स्वाद की जगह सीन पढ़ सकते हैं ज़्यादा उलमा फरमाते हैं कि यहाँ सीन पढ़ना ज़्यादा बेहतर है वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु والله يقبض व यबसुतु ويبسط वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु अब वक़फ़ करेंगे والله يقبض व यबसुतु ويبسط वक़फ़ की निशानी है ना स्वाद मिलाना बेहतर है हम अभी वक़फ़ करें फिर मिला लेंगे वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु والله يقبض ويبسط सु पेश है ना व यबसुतु ويبسط फिर पढ़ो والله يقبض ويبسط सीन है सु पेश है ना ऊपर यार ये सी जेर सीन से आपको लग रहा है कि जेर नहीं व यबसुतु ويبسط आगे जी व و इलैहि وإليه व वाव पे उनको बोला व इलैहि وإليه तुरजऊन ترجعون अब व इलैहि तुरजऊन وإليه ترجعون उंगली रख 3 बार व इलैहि तुरजऊन وإليه ترجعون 3 बार وإليه ترجعون وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط सु व पूरा पढ़ो फिर والله يقبض ويبسط والله وإليه وإليه तुर ترجعون